Simon teve um desembarque forçado perto de um local chamado Delta. Ele ainda está tentando chegar até a arca, mas para isso, primeiro ele terá que chegar até Theta. Diretamente de onde paramos. Calm down, we're safe. Oh, it's really disconcerting popping in and out of existence like that. Where are we now? Delta, at least that's what you said before the crash. Oh, right. Of course, is this a Zeppelin? Appropriately named. You think it can get us to Theta? It's a cargo transport. They use them for moving materials between the sites, anything that's too big for the shuttles. I'm sure it can carry us. Why won't it work? Come on. Oh, the tool chip is bust. Isn't that part of the Omni tool? Look who's been paying attention. I have to deal with that back at Upsilon. Then you know how it works. We need to get a new tool chip and switch it. Care to point me in the direction of the closest tool chip storage? I think it would be easier to just take one from a robot. What? Just knock a robot over the head and steal their chips? The toolbox over there says it has a stun baton. You could use that. Come on, I don't want to hurt anyone. Isn't this a bit much? It's just a robot, Simon. We're just robots. Sort of. I'll get us a chip. I feel awful. The robots only appear intelligent. They're much more like dogs than humans. I wouldn't hit a dog. Sorry, poor choice of words. I don't want to hurt anything. Well, we need a tool chip or we're stuck here. Take the stun baton from the box I opened and hunt down a robot with a working tool chip. Take the stun baton from the box right over there and then go look for a robot with a working tool chip. Não tem jeito, vai ter que matar o robô, velho. Guess I have no choice. Safadeza. Que robozinho. Que. Cadê o robô? Robozinho lindo de pai. Ah, come on. Desculpa aí, cara, né? I hope this works. Thanks, Simon. Don't be mad, okay? We really needed that chip. We'd be stuck here. Could you do it? Kill a robot like that? I get attached to them too. I'm not a monster. But in this case, it had to be done. He was talking. I mean, he was delusional, but he seemed sincere. Present. Yeah, well, I'm sure it's fine. Was he really that different from us? It's just beginning to sink in. I mean, really sink in. I'm a robot. Didn't we cover this already? Guess I've known ever since I woke up at Upsilon. I just keep suppressing it. Like my brain doesn't want me to think about it. It's really getting hard not to think about it. Yeah. Could you maybe hit that switch over there so we could get moving? Oh, yeah, sure. Lá vamos nós. Thanks.
destino Theta, distância e You're really profundidade. good back there, Simon. We got a slight delta detour, but we're back on track. Yeah. We should touch down on a cargo platform just outside Theta. Then we just head inside, grab the Dunbat, and head down the abyss. 4,000 meters. That's a long way. We don't have to worry, though, because with the Dunbat, the Ark could have been in the Mariana Trench. It'll hold for anything. That's great. And then we can start listening to other people when they talk, because that's how conversations work. What? Oh, sorry. I just can't stop thinking about what we've become. It's clear that we're no longer human. But then how can I feel like Simon? How can I feel like anything at all? I mean, technically, I don't have any ears, no mouth. Christ, that's a weird thing to think about. I mean, I'm making sounds. I'm still saying things. You sure are. Okay. Your new body most likely has senses similar to those you had as a human. And your mind, only knowing one way to perceive the world, superimposes that skill set on top of your new features. So my mind is covering it up, pretending nothing's different. If it didn't, you'd probably be incapable of interacting with the world at all. And the stress would either kill you or make you go insane. So I've found a good balance between awareness and ignorance. Does that mean I shouldn't think about this stuff, or are my thoughts actually making me cope? Could I tip the balance by suddenly gaining some insight and go insane? I wouldn't worry about it. I mean, we have real things to deal with. Saving mankind, remember? Speaking of which, we're closing in on Theta. I'll eject the Omnitool. As always, don't forget to take me with you. Kath, before you go, the artificial intelligence you mentioned in the escape vessel? Uh-huh, yeah, the Warden unit, the WOW. Is it the WOW's fault that we're like this? I mean, it seems like something an unreliable AI would do. I suppose it set the ball in motion, but it's not directed with purpose. It's really complicated to explain how machines think, Simon. Concentrate on getting inside Theta, okay? See you soon. Tá bom. Chegamos em Theta. Strasky, wake up Dr. Masters. We're bringing in anchors. What's wrong? What can I say? He's had a rough day. Jesus Christ. He's all butchered by structure shrapnel. Biosurgeon a number on him. Brandon, flip the panic switch on the suit. I don't want to burn through the oxygen. You're kidding, right? He's fucking hanging on by a thread. We need to move him. Strasky, get the infirmary ready. We need to move fast. Wait, where are Komorabi and the others? This is all we got. I guess it's still at Delta. Emma, I can't do this on my own. Grab the other side. Strask, ready or not, we're coming in. All right, see you soon. This thing on? Can everyone hear me? Go ahead, Strom. Listen up, all members of staff. The art project has caused a lot of arguments the last few months. I'm not gonna pretend I understand what the hell Sarang talked about and how his continuity suddenly made sense to kill yourself. For the fucking love of God, or whatever you think is important, don't kill yourself. This place is miserable enough. Don't force your friends to clean up your blood. Rest in peace, all of you. Good? Beautiful, sir. All right, everyone. Show's over. Get back to work.
Caramba, é todo um esquema pra abrir aqui. Tem que apertar o botão. Pelo visto o objetivo é por ali. Então vamos explorar um pouquinho o cenário. Thank you, Catherine. Wait. Am I already here? Hello? Who is that? Mark? No, we haven't met before. Is this the Ark? I think we're safe. Oh, I was so worried something had gone wrong. What's your name? Robin Bass. Theta Field Service Technician. Nice to meet you, Robin. How did you get here? I got scanned, like the others. And then I killed myself. Nice. At least I think so. I can't remember that part. How does that work? Did dying get you into the Ark? Wow, you're definitely not from Theta. Let me guess, Omicron? Wasn't sure Catherine would be able to scan you guys. You're lucky. There was a lot of talk about this at Theta. The idea is, when you're activated in the Ark, there's basically two of you, right? One human, one living scan in the Ark. You don't want your copy to survive you. You yourself want to survive on the Ark. If the human you dies before the scan is initiated, or closely after, you yourself would live on in the Ark. Amazing, right? Did Catherine put you up to this? Killing yourself? Catherine Chun? No. I don't think you understand. She just did scans and put them into the Ark. I hope I get to meet her soon so I can apologize. She always got into trouble with Strawmeyer when someone killed themselves. I think she's okay with it. Where is everyone? I thought there would be like 40 or 50 people here. I don't know. I'll let you know if I see anyone. Robin, I'm not sure how to say this. What? This is Yeah? pretty amazing, right? I mean, the Ark. Yeah, it's great. Catherine and the guys have really pulled through. They saved us all. See you later. Will do. I'll be going now. Let me know if you find anyone else. Pô, velho, o cara acha que tá dentro da arca. Pensa que foi salvo. Quer dizer, a versão escaneada do cérebro, né? Do outro cara. I don't understand. Aconteceu algum acidente, ele ficou preso. E o UAU, que é a inteligência artificial, não deixa ele morrer. E ele fica sofrendo parado Is aqui. this what it's supposed to look like? Where'd it go? E a gente tem que tomar as decisões difíceis nesse jogo. E poupá-lo do sofrimento. Cara, vamos explorar, ver se a gente acha alguma outra coisa aqui pra fazer.
Bom, demos a volta. Vamos olhar aqui agora que essas duas luzes. Depois a gente entra. Are you there? Who is this? Catherine? I'm busy working. Oh, I just wanted to say thank you for what you did. Don't worry about it, but you should stand up for yourself. I mean, Strohmeyer doesn't have that kind of authority. You could just tell him to go fuck himself. Oh, I just don't. I'm not that kind of a person. You can't expect people to fight for you all the time. You're a brilliant person, Kath. You're so smart it makes my head spin, but sometimes you just disappear into yourself. Suddenly it's like talking to a fucking 5-year-old. It's just hard. I can't just be more like that. Everyone would know I'm pretending. It's not too late to win people over. Strasky likes you. I like you. Reed likes you. Strasky likes everybody. Yeah, that's true. Wait, you think Reed likes me? Catherine, a lot of people like you. You just need to open up a little. Be more approachable. Can I get back to work now? I'd rather not be reprimanded twice in one day. Okay. See you back inside. Over and out. Agora eu não sei se a consciência dela, dessa pessoa que tava falando, veio para essa máquina ou se essa máquina é apenas um gravador. Bom, vamos seguir aqui o nosso rumo. Hello? Anyone there? Well, Catherine, we found Theta. PATHOS-II, Theta. Servidor de acesso número 4. Travou aqui o jogo. Sacanagem. Voltou. Obrigado. Provavelmente é o mesmo esquema. Pegar aqui. PATHOS-II, norte do Oceano Atlântico.
Venezuela, Senegal, Western do Saara. Vamos botar o homem no tubo. We're here? We're here! Okay, great! Time to hijack ourselves a submarine. There will be nothing stopping us when we have done that. You guys sure have a lot of machines and vehicles down here. What makes this one so special? It's the only transport that can go into the abyss without cracking like a can of soup. If this is one of a kind, then how did they get the Ark down the abyss in the first place? That's a good question. I suppose they did it the hard way and just walked. Didn't realize that was an option. Kath, what's it like inside the Ark? Is it like a movie or virtual reality? No, of course not. It's, like real life, but slightly better. Pleasant temperature, clean air, good weather. So people in the Ark just walk around pretending it's the real world? You don't have to pretend, it's perfectly immersive. And it can just sustain itself? Yes. Attached to a probe fueled by solar panels, it could survive for thousands of years. That's amazing. Just thinking about the Earth being what it is and us setting out to save the final remains of humanity, it's heroic. At least it feels worth doing. Here we go. The Dunbat. Ah, damn it. I knew it was too good to be true. What's wrong? It's quarantined. Hold on. We need a security cipher. How bad is it? It's we don't write these things down type of bad. Maybe someone's still around who can tell us what it is. Sure, let's go with that. I'll just unlock the other doors for you so you can explore the station. Sim, por favor. We need to find someone who knows the cipher. It's the only way to fire up the Dunbat. Ah, tu vai ficar aqui, né? Find someone who knows the security cipher. Tá bom. Nossa senhora, que é muito assustador, viu? Não sei qual é o pior, né? Aqui mesmo. This place looks deserted. So far. Vou dar um buraco aqui pra pôr o dedo. Theta is clearly the best option for survival. What the hell are you doing? I know it looks bad, but it makes me feel a lot better. Helps me focus. That's the wow you're hooking up to. I need it, okay? I wouldn't have made it this far without it. Let's just keep going. Where the hell did they all go? If Theta is out of the picture, where would you go? Probably Lambda or Omicron? Well, we've seen Lambda already. So maybe Omicron. Nossa senhora, que susto. Que merda é essa, velho? Fecha. Depois eu vou ali. Vou voltar lá. Ai, que bicho já foi. I'm worried we won't find anyone. Maybe they don't want to To carry it to town? Well, it seems excessive, but that should be.
Nossa, velho. Que porra eu sou, velho. Deixa eu apagar a luz pra ver se dá pra ver melhor. Bizarro. Explorar aqui, né? Cada cantinho. Vai que tem algum extra. Tá de sacanagem. Na pelota. Gil Conrad. Foi eu não, hein? Já tava assim. Cadê essa merda aqui pra não se cortar? Figura 18. Vamos ver Nadine Masters. Não, não vamos ver. Meg Kumorebi não. Random A.
Catherine. That's Marla. Want me to bring something? A souvenir? No, it's just memories. Your teddy bear could use some repairs. Toby always breaks. He's top heavy, so he keeps falling over. Tadinho, velho. Projeto da Arca. I seriously doubt you'll find anything useful in there. What's with the junk? Looks like something you'd fish out of the ocean. Huh? Oh, you mean... Yeah, that's a part of Reed's vivarium. It's a long story. Forget it. You don't have to search my room. We'll get by. You have a lot of toys. Maybe we should move on. Calma, velho. Com medo de eu achar o que aqui? Que isso, luva? Come on, no need to go through all my stuff. Cool fan. Thanks. Reminds me of Taipei, my hometown. What's the little projector? Looks homemade. That's my attempt at building a vivarium. It's kind of a proto-arc. Simon, get out of my room already. Calma, velho. Olha aqui o tablet. Diário. 6 de junho de 2103. Imogen Reed testou uma máquina hoje. Ele estava claramente corrompida pelo UAU. Só que mais importante, ela foi montada convenientemente de uma forma primitiva, como se alguém a estivesse construindo especificamente para o UAU roubá-la. Quando ativada, a máquina simulou a sala e o Reed junto com ela. Em algum momento ela foi escaneada e então carregada como uma simulação dentro do espaço digital. A representação chocou o Reed e foi encerrada rapidamente. Isso me assustou por ser tão parecido com a minha cápsula de RA. 14 de junho de 2103. Depois de dissecar a máquina de viveiro que Reed ativou, ficou claro que o UAU copiou meu projeto da cápsula para construir o cenário que executaria a simulação da Reed. Na verdade é bem similar em sua construção, exceto por uma questão. Enquanto minha cápsula abriga pessoas planas construídas de modelos de neurográficos, o escaneamento cerebral do viveiro continua vivendo. Ele não é limitado pelo seu conteúdo do escaneamento cerebral de origem que o Reed emergiu. O Reed dentro do viveiro era uma cópia perfeita. 21 de junho de 2103. Consegui, posso salvar a humanidade, posso construir uma cápsula de realidade artificial que pode abrigar todos os membros vivos da PATHOS-II. Não consegui descobrir como isso funcionou com o viveiro, mas posso replicar a técnica de escaneamento do UAU usando os assentos de piloto. Eles já estão preparados com o tipo de cilindro eletromagnético necessário. 22 de junho de 2103. Foi mais fácil do que pensei. Os assentos de piloto já estão definidos para permitir a difração de alta energia necessária para capturar o escaneamento. Suspeito que o UAU tenha usado o assento para roubar escaneamentos de nós por um tempo. Acho que isso explica os sabias.
O UAU deve ter roubado o escaneamento das pessoas usando o assento de piloto e os usado como base para a inteligência das máquinas. 3 de junho de 2103. Uma surpreendente reação positiva da equipe, nós agora iniciamos oficialmente o projeto Arca. Vamos escanear todas as pessoas que encontrarmos e carregá-las dentro da cápsula. Então iremos lançá-la para o espaço usando a arma espacial. É legal pensar que algo continuará vivendo dessa forma. 12 de julho de 2103. Mark Sarang se matou depois de fazer o escaneamento. Ele tem sugerido a todo mundo para se matarem para que assim pudessem realmente entrar na arca. Não tenho certeza de como isso ajudaria, mas acabou levando a várias discussões entre os funcionários. E por algum motivo parece que agora a culpa é minha. Stronheimer não está feliz comigo. Espero que isso se acalme. Olha aí que loucura, velho. Os caras se matando achando que iam realmente entrar na cápsula, mas é uma cópia deles que está na cápsula. Cápsula de IA. Richard me deu um conjunto de modelos de IA que eu nunca vi antes. Abri um deles para fazer companhia a Catherine da cápsula e sua turma de legados. Uma nova forma de simular as truculências. Melhorou muito o sistema climático. Reed implementada não saiu muito bem. Nova tentativa com a Reed. Reed não está dando muito certo com os outros. Ela é muito real. Ih, rapaz. De boia, não. John Stronheimer. Mark Sarang. O rapaz que se matou. Tá escuro, hein? Provavelmente foram imagens embaixo d'água. A natureza da identidade. Pavlina Martino. Perguntas sobre eu. Quem é você? O que significa ser humano? Seu corpo ou seus arredores confinam ou definem você? Todas são ideias difíceis de abordar sem que suas perguntas sejam invalidadas pela prática ou mistificadas pela mente espirituosa. Nesse livro, Pavlina Martino, professora de filosofia da Universidade Charles de Praga, guiará você pela história de grandes pensadores e o que eles têm a dizer sobre a identidade. Cartago, 7 de março de 2102. Mark Sarang, analista de inteligência, Theta. PATHOS-II. Sr. Saramang, a empresa está muito feliz de ouvir sobre o seu sucesso em tornar o UAU uma presença por toda a estação. Acreditamos que você também saiba o quão única é esta oportunidade e que fará de tudo para explorar e entender esse mistério por completo.
Para isso, você precisa assegurar que o Dr. Johann Ross possa conduzir e estudar o UAU de Alpha, sem interferências externas. Em caso de emergência, você pode se dirigir a Julia Down em Omicron para eliminar qualquer oposição, mas por favor, tente evitar medidas extremas. O UAU é uma questão importante e custosa e esperamos seguir um desenvolvimento estável sem contratempos. Equipe de supervisão. Olha aí, no começo, quando o rapaz estava desenvolvendo o UAU e ele foi implementado. Uau. Aqueles brinquedinhos que o passarinho fica... Acho que tá quebrado. É, tá quebrado. Deixa eu ver se quebra isso aqui também. Quebra não, é bom. O bom da gota. Os pesos. Vamos ver aqui. Caros amigos, quando vocês lerem isso, já terei entrado na arca. Como havia explicado, isso só é possível tirando sua vida enquanto seu escaneamento está sendo concluído. Para não assustar a Catherine, farei isso em segredo, colocando sais de cianeto dentro de uma goma de mascar em minha boca antes de vê-la. Quando eu ouvir o aviso de conclusão, irei mordê-la, causando rapidamente minha própria morte. Quando vocês descobrirem a verdade por trás de minha morte, saibam que não há nenhuma tragédia para que se lamentar, pois sairei vitorioso. Aconselho que todos façam o mesmo e me acompanhem para dentro da arca. Atenciosamente, Mark Sarangi. Olha aí a viagem, velho. O cara é tão estudioso e acreditando logo que ia ser assim que ele ia chegar. Did you know that the human body consists of up to 75 trillion individual cells? They typically don't stay with us till we die. Some live a few days, while others live a few years. We're not affected by their short lifespans, as they're replaced by new cells which help sustain our bodies. I don't think anyone would argue that we ever lose our persona due to this process. Yet we are clearly in a constant state of transformation. Then how do we remain the same? A continuous flow of thought and perception keeps an unbroken chain of continuity that we know as our self. Our conscious mind is not the pattern of our brain, but a continuous emergent entity based on that pattern. When Dr. Chun populates the Ark, she is capturing a moment of our existence and placing it inside the digital world. Soon you and your digital you will grow apart due to diverging experiences, but for a tiny window, you are the very same. With unbroken continuity, it will live on. A fulfilling life, no doubt, no less real than the one from which it was plucked. Now remember, you are not your body. You are the emergent entity. That entity just happens to occupy two places at once for a while. If you took away your body, you would simply be the only one you can be. The you inside the Ark. Let your body die and continue on in the digital paradise among the stars. Explicou bem. Explicou muito bem, doutor, mas tem umas coisas aí que eu não concordo não, hein?
Robin Bass. É verde, que estranho. Robin Bass. Trancado. E parece que teve um assassinato aqui, hein? Foi um assassinato ou foi suicídio? Bugou o copo. Vai bugar lá dentro, lá, meu filho. Já estamos morrendo de qualquer forma. Estou dentro. Coloco minha fé em Sarang e a continuidade. Não tem luz. É um jeito, né? Será que quebra? Não quebra. Welcome to my place.
When I started the art project, I pretty much lived in this lab. Cozy. Achei um chip aqui. Erro de conexão. Código de erro 06FF O6FFO4OA12. Não foi possível se conectar com a unidade central. Por favor, reinicie o roteador da câmera de subnível ou contate a manutenção. De conexão, solução de problemas. Mesmo código de erro, reiniciar a câmera de subnível. Need to fix that mainframe connection. Aqui não tem um conector desse. Vamos ver agora no que vai dar. Nada. This is where I would store the ARC scans. So you saved the whole staff digitally on these chips? That was the plan. Isso aqui tudo são pessoas, velho. Que foram danificadas. Esse parece estar intacto. Bust. An intact memory chip. If we're lucky, we might be able to extract the cipher from it. Ver se tem mais alguém vivo aqui. This is where I did my scan. And all the others, I suppose. You don't remember? My scan was the first. Had to test the scanner before I could start making promises. Ah, I see. What? Check the terminal. I just want to make sure. Não, escaneamento de legado, não compre. Imposição, Nanami, tipo neurográfico, Nakajima comprimido, tempo concluído 21 ms. Capturado 12 de março de 2014, ator Nakajima Shin, indivíduo, nome Nanami, sexo feminino. Nascimento 11 de dezembro de 1997. Nascimento 17 de julho de 2021. Nacionalidade japonesa, BR. Arquivo Spaceberg, neurográfico Nakajima. Capturado 28 de abril de 2015, autor David Manche. Indivíduo nome Paul Berg, sexo masculino, nascimento 27 de novembro de 1984, morte 2 de agosto de 2069. Nacionalidade canadense. David Munchie. How did this... What is this? Sexo masculino. Jarrett. Kath, what is this? Why do you have a file of me? You are one of Dr. Munchie's templates. A legacy scan. Simon Jarrett, tipo neurográfico Nakajima comprimido. Capturado, indivíduo nome Simon Jarrett, masculino, nascimento, morte 1º de junho de 2015.
nacionalidade canadense. Okay, that's it. Wow, that was fun. That's a relief. Still figuring this out, so... This freaky. So many lights. What do we do now? Paul and I are gonna run tests for a week or so, then we'll work out a roadmap to your recovery. Well, I feel excited. Can't wait to get back to the living. We've worked everything out. Everything is legal. Vouched for by Dr. Peak and Professor Way. Oh, that's great news. No big change in medication. You'll be taking an aspirin every morning, but that's about it. Paul worked out a diet with some variations you should try out. You can continue doing physical therapy. Also, there's some extra cardio training every other day. Okay, getting complicated. Don't worry, it's really not. We're gonna keep an eye on you every week, so we'll be able to adjust the plan if needed. The model was sound. It should have worked. It's not your fault, David. I really wish things had turned out differently. Yeah, me too. I was supposed to save you. Hey, you got my brain on file. Maybe you can put it to some use. Yeah, who knows? You'd be okay with that? Using it for my research? Sure. It's like a part of me lives on or something. Like a donated organ. You know what sucks about dying? What? The crash. Everything up till now. The brain damage. You guys, everything. It's made my life so much more real. I started thinking about all the things I was going to do. I'd never been more excited to be alive. All that hope. Wasted. É muito pesado, velho. What's a legacy scan? They're historic templates for AI construction. Any self-respecting engineer wouldn't use legacies anymore, but they're great for learning. They come with every development kit. So, my brain scan turned into a template for artificial intelligence. You should be proud. So much for that mystery. No magic or time travel needed. I was here all along, waiting for someone to shove a picture of my brain into a suit and hit the power button. Strasky, come in. I need help in the lab, the scan room. What happened? Conrad killed himself after the scan. Jesus, how? Laser tool. What should I do? I'm gonna need to tell Strohmeyer. No, please. I'm so close. Strohmeyer's gonna shut down the art project. It's not my fault people keep killing themselves. Catherine, what are you gonna do? It's not like you can sneak a 300-pound body out of the lab. I know. Catherine, are you okay? Not even close. Será que eu tenho que apagar alguma coisa aqui? Foi mal aí, Nana. Disponível. Vou apagar tudo pra ver o que é que acontece.
indisponível. He's dead, Kat. The real Simon is dead. And I'm a replica of that scan Munchie did, thinking he's Simon. What did you expect? I don't know. I don't know what I was hoping for. An explanation? Maybe an apology? Oh, I'm sorry. Not from you. Well, thanks, I guess. I deleted the file, so hopefully I'll be the last Simon to suffer through this place. Ready to move on? Yeah. Let's go. Realmente, nenhum outro Simon vai... Nem outra versão de mim vai... voltar perambulando por aí sozinho, com medo. Vamos embora. Imagina aí, deixo ele lá, eles vão, acordam, com medo, sozinho, vai que se machuca. Tive sorte que essa versão achou o Omnitu e The Catarina. laboratory terminals have lost contact with the mainframe. We need to reset the router downstairs. Don't worry, I'll take care of it. The terminals in my laboratory have lost connection to the mainframe. Head downstairs and reset the router. Reiniciar o roteador. Thanks, Dromar. That's a real helpful report. Be quiet, the proxy listens. What happened to Theta? No explanations anywhere. Kinda sounds like a warning. Caramba, vai, para de gemer. Tô lascado agora. Tem nada aqui, nem um buraco do cara pôr o dedo. Aqui não abre, deixa eu ver aqui. Deve ser aqui. Mas vamos aqui. Ou pode ser aqui também. Eita, que susto, cara. Controle divino do ambiente, uau. Clima funcional, pressão, temperatura, umidade, ar saudável, processador de CO2 ativo, misturador de gás ativo, água conserva, purificante ativo, gestão de resíduos, eficiência, reciclagem ativa 2%, recuperação de energia 17%, bem baixo. Então provavelmente a gente vem aqui depois de nota salva. Parece mais assustador. Nossa, só que bicho é esse, velho? Pra cá não, né? Pra cá não, velho. Você é louco.
aflição, velho. Beco sem saída, ótimo. Erro de rede, não foi possível se conectar para a unidade central. Por favor, reinicie o roteador. Certo. É só apertar aqui. Preparando a reiniciação do roteador, por favor, aguarde confirmação manual necessária. Poxa, velho. Tem isso tudo. Isso, vai embora, vai embora pra lá. Tempo expirado para a reiniciação. Lembre-se de mover o interruptor novamente após os preparativos estarem. Não acredito. Eu tô indo pra onde? Pelo amor de Deus. Agora vai. O bicho vem de lá, velho. Cara safado. O bicho tá guardando caixão. Consegui. Ah, consegui. Agora voltar.
Tô suando aqui já. Enganchei no negócio ali. Vamos ficar aí, nunca mais quero voltar para cá. Ué, voltou não? Diga não, isso não. Não diga que não voltou. Vamos ficar solto. E ele sabe abrir porta. Aí ferrou, né? Good job, Simon. Também desse não, você é louco? We should try running a simulation from the chip you found. Someone must know the cipher. Run a simulation from the chip you found. Run a simulation from the chip you found. Mas como? Ah, talvez aqui. Não. Estado local. Todos os sistemas estão funcionando. Subrevestimento intacto. Blindagem intacta. Suporte individual. Ar limpo médio. Temperatura 13 graus. Pressão 2,102 bar. Último diagnóstico. 16 de 2104. Mapa. Nível principal. Estou aqui. Nível 1. Nível 2. Equipe. Álvaro é uma especialista em astrodinâmica. Beswelder, técnico de serviço de campo. Chun Catherine, engenharia. Sistema de inteligência desaparecida. Cross Temp Dorian, supervisor administrativo, falecido. Davis Jessica, engenheira estrutural, falecida. DeFriend Joaquim, técnico de serviço de campo. Evans Shaw, técnico de serviço de campo. Fisher Martin, operador, falecido. Furcrian Kais, superintendente. Frost Matthew, especialista em biomimética. Gil Jasper, coordenador de software, desaparecido. Ivask Nikolai, arquiteto de sistema, desaparecido. Komoreb Meg, socorrista. Conrad Rui, operador falecido. Coster Ellis, gerente de carga. Lindor Sara, técnica de carga, desaparecida. Masters Nadine, médica. Pedersen Jan, engenheiro de software, desaparecido. Reed Morgan, engenheira mecatrônica, desaparecida. Sarah Mark, analista de inteligência, falecida. Strask Peter, expeditor. Stronheimer John, operador de segurança. Tabu Richard, engenheiro mecatrônico. Rochen Hitler, engenheiro de serviço social. Convidados: Aidan Jane, diretor da UPSM. Dave Wall, Mary Chic, operadora Lambda. Finlay Gavin, técnico SCY, falecido. Goya David, operador Delta. Brown Nathan, capitão do porto, Lambda, falecido. Hart Vanessa, expedidora Lambda. Jones Doty Vigdis, expeditor da UPSI. Joseph Chris Lambda. Kira Astrid, técnico SC Delta, falecido. Meron Louise, TSC Y, falecido. Rogers Baxter, engenheiro geotécnico Y. Shankar AX, operador da Y. Juan Brandon, operador da Delta. Funcionários 1 de 2104. Acho que o vídeo deve estar muito grande agora, então a gente vai encerrar e volta no próximo episódio.